السلام عليكم. اليوم نخدمو الصفحة 54 و 55 من الكتاب المدرسي لو فرونسي براتيك للمستوى السادس ابتدائي. عندنا لا غرامير لي برونون سي او دي اي سي او اي. قبل ما نجاوبو على هاد لي كيسيون ديال جو بسيرف جو ديكوفر نقراو هاد لو سيبور. Charte de tutorat, le tuteur avec l'élève, quand il ou elle me demande de l'idée, je ne lui donne pas la réponse immédiatement. L'élève avec son tuteur, je l'écoute attentivement quand il ou elle m'explique quelque chose. عندنا واحد la remarque, on parle de tutorat lorsqu'un élève peut aider un autre sur un énoncé ou une tâche particulière. دونك هنا كنهضروا على التيتورا ملي يكون واحد التلميذ كيساعد التلميذ اخر فهم فكره ما او في انجاز تمرين ما. دونك ندوزو للجوب سيرفي جو ديكو 1. Cette charte de tutorat établit des règles. J'entoure la bonne réponse. Devis de classe de sécurité routière. Bien sûr غادي ندورو على devis de classe لانه هاد لا شارت كتهضر لينا على كتأسس لنا واحد قواعد او قوانين اللي كاينه في القسم ماشي في عندها علاقه بالسلامه الطرقيه. 2. Votre classe pratique-t-elle le tutorat pour aider les élèves qui ont des difficultés d'apprentissage? Donc la réponse là تكون بوي او نو. الا كان القسم ديالكم كيعتمد هذا المبدا ديال لو tutorat غتكتب وي، الا ما كانش كيعتمد غتكتب نو. بالنسبه ل 3 à quoi servent les mots en couleur؟ يعني هاد لي mots en bleu à quoi servent؟ شنو الدور ديالها؟ هاد لي mots remplacent les mots suivants. Il remplace les mots suivants le tuteur et l'élève. كتعوض لينا هاد لي mots كترomplaceيهم لينا. je manipule et je réfléchis. 1. Je complète par les autres mots en couleur en suivant l'exemple. La phrase contient les mots en couleur. Il ou elle me demande de l'idée. La phrase sans utiliser les mots en couleur. Il demande à moi. Donc, me remplacer لنا à moi. Donc, on fait le complément d'objet indirect. Le complément d'objet indirect, bien sûr, il fait la préposition. Donc, on fait le complément d'objet indirect. Il ou elle me demande de l'idée. Il dit l'élève. Donc, elle, on كتبوها لنا. لأنه elle remplace لنا l'élève. كترمبلاس لنا l'élève. لأنه واحد complément d'objet indirect. مكاينش la préposition. Donc, غندوزو ل 2. Je relis chaque complément à ces questions. Donc, غنسيلو بالسام le complément d'objet direct le complément d'objet direct إلا بغينا نلقاو كنطرحو هاد لي دو كيسيون كيسكي ولا كيسكو. بالنسبه لو كومبليمون دوبجي انديريكت الا بغينا نلقاو كنطرحو هاد لي دو كيسيون ا كي اسكو ولا ا كوا اسكو. غندوزو ل 3. Que remplace li dans cet exemple? Nous trions les déchets puis nous les recyclons. Donc هاد لي اشنو كترمبلاسي لينا؟ بيان سور كترمبلاسي لينا لي ديشي. دونك غادي تكتب لي remplace لي ديشي. لي remplace لي ديشي. D'abord, ندوزو 4. Ces pronoms او se place-t-il؟ هاد لي pronoms لي en bleu في المكان ديالها في كاينه بيان سور راه كاينين قبل لو فيرب قبل لو فيرب دونك غنكتبو devant لو فيرب. دونك غادي تكتب devant لو فيرب. دابا غندوزو ل je retiens. Oui, غندوزو ل je retiens. Donc je complète la cartographie par des exemples. Donc, les pronoms personnels COD remplacent un groupe de mots qui est précédé d'un verbe. Donc, le pronom personnel COD qui remplace un groupe de mots, le complément d'objet direct, qui est متبوع بواحد le verbe. لأنه ضروري le complément d'objet راه كيكون قبل أو من وراء le verbe. داكشي علاش كنقولوا لو كومبليمون دوبجي راه هو ان كومبليمون دان فيرب مكمل للفعل يعني لو فيرب. on trouve le COD en répondant à la question. هادشي تعرفنا عليه كنطرحوا هاد لي دو كيسيون الا بغينا نلقاو هاد لو كومبليمون دوبجي ديالها كنطرحوا هاد لي دو كيسيون كيسكو كيسكي. بالنسبه لي برونون بيرسونال COA remplace un groupe de mots qui précédé
يعني كيكون متبوع d'un verbe plus a. La même chose يعني هاد le pronom personnel COE كيرومبلاسي لنا واحد جروب دو مو اللي كيكون كيجي مورا لو فيرب ديك لا بروبوزيسيون a. On trouve le COA en répondant à la question à qui est-ce que, à quoi est-ce que. يعني كنطرحوا هاد لي دو كيسيون. عندنا هنا هاد لو طابلو كاين عندنا لي برونون بيرسونيل سوجي واللي كتعرفهم ديجا ولي برونون بيرسونيل سي او دي و سي او اي. دونك لي برونون بيرسونيل سوجي راه كتعرفهم ديجا جو tu il elle nous vous il au pluriel ou elle au pluriel. Les pronoms personnels si o et d هما me tu le la nous vous li. Les pronoms personnels si o et me tu lui nous vous leur. Donc هاد لو طابلو غادي تعقلوا عليه يعني غادي نتحفظوه. دابا غادي ندوزو ل جو مونطرين. J'entoure les pronoms personnels et j'indique ce qu'ils remplacent. Donc عندنا هاد l'exemple كيوضح لنا طريقة الاشتغال على التمرين. Je ne donne jamais les réponses aux camarades que j'aide, je lui explique comment je fais. Donc شنو غنديرو؟ أول شي غادي ندورو على le pronom personnel COE ولا COD وغادي نسطرو على ce qu'il remplace يعني الكلمة اللي كيغومبلاسيها. كما عندنا في هذا المثال A. B. Ahmed, je l'ai vu hier. Donc le pronom personnel هو elle remplacé Ahmed qui remplace Ahmed. C. On racontait les contes et maintenant on les publie. Donc le pronom personnel li remplace les contes. D. Préservons notre planète. C'est notre devoir de la protéger. Donc le pronom personnel là remplace notre planète. E. Aïe des comportements citoyens, dois-je vous les rappeler? Aïe des comportements citoyens, dois-je vous les rappeler? Donc le pronom personnel wali remplace des comportements citoyens. Je remplace les mots en gras par un pronom personnel COD ou COE. Donc هاد لي مو اون غرا هادو بهاد الخط المضغوط بالاسود واضح غادي نحيدوهم ونديرو بلاصتهم غادي نغومبلاسيهم بلي برونون بيرسونيل. Donc nous protégeons la planète غادي تولي nous la protégeons. Donc غادي تولي nous la protégeons. غتكتب nous la protégeons. بالنسبة ل B, on a proposé à notre professeur d'organiser une journée de comportement citoyen. On lui a proposé d'organiser, donc on lui a proposé d'organiser une journée, etc. Comme le reste de la phrase. بالنسبة ل C, le directeur conseille aux élèves de respecter l'emploi du temps. Le directeur leur conseille de respecter l'emploi du temps. D'abord, je m'évalue. Les devinettes, de quoi s'agit-il? Donc, on a une غادي نقراو هاد لي devinettes ونقولوا نكتبوا شنو عندنا. Par exemple, nous les cyclistes on le porte pour que les voitures ne voient de loin. هو le gilet rétro. Donc غتكتب le gilet rétro. Le gilet rétro. بالنسبة ل B ou bien B, dans une voiture on doit l'attacher. Donc هو la ceinture de sécurité. La ceinture de sécurité. حزام السلامة وحزام الأمان. C, le cycliste les gonfle régulièrement. Donc غادي نكتبوا les pneus. Les pneus. D. Le cycliste le mit pour protéger sa tête. C'est le casque. Ou le casque. Donc le casque. Réponds aux questions suivantes comme dans l'exemple en employant les pronoms COD, COE.
دونك هنا عندنا واحد لي كيسيون وغنحاولوا نجاوبوا عليه بنفس الطريقه اللي عندنا في ليكزامبل ا. Tu fais régulièrement tes devoirs à la maison? Oui, je les fais. Donc B, respectes-tu la nature? غادي هنا غتكتبوا oui, je la respecte. Donc غادي تكتب oui, je la respecte. C, proposes-tu de l'aide à tes camarades? Donc غادي تولي oui, je leur propose de l'aide. Oui, je leur propose de l'aide. D. Portes-tu le casque en conduisant la voiture? Donc, غادي تولي oui, je le porte. E. Respectes-tu les règles de la classe ou bien de classe? Oui, je les respecte. Donc, غادي تولي oui, je les respecte. Donc, هادشي اللي كاين. الى بغيتو نخدم شي صفحه من هذا الكتاب خلوها لي في لي كومونتير ولا ندير التصحيح في شي فيديو.